آج کے ویو 360 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پابندیوں پر کچھ نرمی کشمیریوں کی زندگی میں کیا فرق لائے گی؟ پاکستان ہو یا امریکہ، کام کرنے والی ماؤں کے لیے میٹرنٹی کی رخصت لینا ابھی بھی مشکل کیوں؟ ویکسینیشن اسلام میں حرام ہے، ایسے غلط تاثرات سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں آگہی بڑھانے کی ایک کوشش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ کی فراہمی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے محکمہ داخلہ کے مطابق صارفین کو حکومت کی منظور کردہ 301 ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہوگی۔ گزشتہ ہفتے امریکی سفارتکار ایلس ویلس نے بھی خطے کے دورے کے بعد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کو سراہا تھا۔ اسمارٹ فونز پر ڈیٹا بھی بحال کیا جا رہا ہے، البتہ سماجی رابطوں یعنی سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے۔ کمیونیکیشن کے اس دور میں انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کی بندش کسی بھی علاقے میں کاروبار سے لے کے روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ کشمیر میں اس بحالی کے بعد کیا زندگی معمول کی طرف آ جائے گی، اس پر ہم بات کریں گے نائمہ احمد مہجور، جو کہ کشمیری صحافی ہیں اور لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ نائمہ، کمیونیکیشن کی اس بحالی سے کتنا فرق آئے گا کشمیریوں کی زندگی میں؟ دیکھیے، آج کل کی دنیا میں کمیونیکیشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور امپلائمنٹ حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا 5.5 مہینے سے جو کشمیر کی صورتحال ہے، جو کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، فونز پہلے کچھ دیر تک انہوں نے شروع کیے تھے، لیکن اب یہ جو 2G انہوں نے دیا ہے انٹرنیٹ کا، اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت ہی سفر کر رہے ہیں، تجارت بہت سفر کر رہی ہے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہاں، آپ دیکھ لیجئے کہ 2G سے جہاں پہ اس وقت سردی کا ماحول ہے، سردی کا موسم ہے، برف باری بہت ہے، وہاں پہ کمیونیکیشن وائبے بھی بہت کم اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ تارے وارے گر جاتی ہے موسم کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس میں آپ نے 2G دیا ہے تو آپ بتائیے کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کا کریئر کے ساتھ آپ نہیں کھیل رہے ہیں، تجارت کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ فرق پڑے گا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جب تک پوری طرح سے جو کمیونیکیشن سائٹس ہیں، ویب سائٹس ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، انٹرنیٹ پوری طرح سے 4G ہے، وہ بحال نہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا اوورال جو اب تک پرسپیکٹو تھا کہ شاید بہت زیادہ احتجاج ہوگا کشمیر کی نیم خود مختار آئینی حیثیت ختم کیے جانے پہ، کوئی بڑا احتجاج سامنے نہیں آیا۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انتظامیہ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ پابندیاں لگا دی جائیں اور صورتحال اس سے کنٹرول میں رہے گی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے انتظامیہ کو؟ دیکھیے، میں اس کا کریڈٹ انتظامیہ کو بالکل نہیں دوں گی، میں اس کا کریڈٹ لوگوں کو دے رہی ہوں، جن کو پتا ہے کہ وہاں پہ جتنی ڈپلائمنٹ ہے، ہر چپے پہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہے۔ اگر لوگ باہر نکلتے، احتجاج کرتے تو وہاں پہ ماس کلنگز ہوتی، اور لوگوں کو اس کا خاصا علم تھا، اسی لیے لوگوں نے سائلنٹ پروٹیسٹ کر کے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں پہ احتجاج بھی ہوئے، جہاں گولیاں بھی چلی، جہاں پہ لوگ زخمی بھی ہوئے، جو ہسپتال بھی پہنچے اور ہسپتال میں ان کو ڈاکٹروں سے کہا گیا کہ علاج بھی نہ کریں ان کا۔ لیکن ایسی بھی صورتحال ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اگر اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، ہاں 2-4 روز کے لیے جو زیادہ اس وقت غصہ بھی تھا لوگوں کو اور ایک شوق کی طرح سے یہ فیصلہ آیا تھا، اس وقت آپ نے اگر بند کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ 5.5 مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے احتجاج کو روکنے کے لیے، اور یہ سارا جب تک ختم ہو اور لوگ ذرا کام ہو اس کے بعد یہ صورتحال بہتر ہوگی۔ میں اس کو نہیں مانتی۔ لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور خاموشی سے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ بحال ہونے کے بعد، کمیونیکیشن بحال ہونے کے بعد بھی کوئی احتجاج یا ایسی کوئی تحریک زور پکڑ سکے گی؟ آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے، اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے وہاں پہ گولیاں چلتی ہیں، وہاں پہ پیلٹ چلتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی کوئی ایسی دوسری ریاست نہیں ہے جہاں ربر بلیٹس چلتے ہیں۔ یہاں پہ لائیو ایمونیشن چلتا ہے لوگوں پہ، جن کو پھر ہلاک کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اتنی ساری ہلاکتوں کے بعد وہاں پہ 1000 سے زائد پیلٹ وکٹمز ہے اس وقت، جن کی جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور لوگوں کو
کو इस बात का इल्म है। मुझे नहीं लगता है कि लोग इतनी तादाद में सड़कों पे आएंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं साइलेंटली, ग्रेसफुली। राइट, लास्ट पे आपकी क्या रीडिंग है कि आम कश्मीरी क्या सोच रहा है, किस तरह से अपनी मुस्तकबिल में वो देखता है कि नई सूरत हाल में कैसे एडजस्ट करेगा? कश्मीरी इस वक्त बहुत ही बहुत सीरियसली सोच रहा है, संजीदगी से, कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि उसकी शिनाख्त गई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन गया, उसका परचम गया, और वो इस वक्त ये नहीं सोचेगा कि मुझे अब बहुत ही एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन देना है। कश्मीरी इस वक्त बहुत सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो उनकी मांग है, जो पॉलिटिकल उनके राइट्स है, वो मुझे नहीं लगता वो उससे कभी उसको सरेंडर करेंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुरअमन तौर पे लड़ेंगे और कानूनी तौर पे लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया नईमा महजूर आपका। आप हमें इस हवाले से बता रही थी कि कश्मीर में इस वक्त अवाम क्या सोच रही है और कश्मीरी क्या सोच रहे हैं। यूँ तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1989 में शोरिश के आगाज़ से ही सबसे ज़्यादा इलाके की ख़वातीन मुतासिर हुई, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब नई दिल्ली की तरफ से मुतनाज़ा रियासत की आइनी नीम खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और उसे बराह रास्त वफाक के 2 कंट्रोल वाले इलाकों में तकसीम कर दिया गया, उसके बाद की मखदूश सूरत हाल के नतीजे में ख़वातीन को मुश्किलात और मसाइब के एक नए दौर का सामना रहा है। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवानों ने 1989 में भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया तो भारतीय हुकूमत ने इसे दबाने के लिए इलाके में एक सख्त गिर फौजी मुहिम चलाई। शोरिश के नतीजे में सबसे ज़्यादा कश्मीरी ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। जहां ख़वातीन की एक बड़ी तादाद की जानें गईं, वहीं हज़ारों के वालिदैन, खावंद या बेटे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक और लापता हुए। We have suffered not only this time, we have been sufferers all through. 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की नीम आईनी खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और मुतनाज़ा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त वफाक के कंट्रोल वाले इलाके बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही पूरी रियासत में गिरफ्तारियों, कदगनों, बंदिशों और मवासिलाती ब्लैक आउट का एक सिलसिला शुरू किया गया। 3 महीनों के बाद जब हम मिल सके, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल किसी से हम मिल नहीं पाए। सारी मोबिलिटी इस तरह मुतासर हुई कि औरतें अपने घरों के अंदर सहम कर रह गई। कुर्रतुल ऐन एक गैर सरकारी तंजीम आश यानी उम्मीद चलाती हैं, जो गुरबा और मिस्कीनों की माली इमदाद के साथ साथ नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम भी करती है। जो मास मैरिज होनी थी आश, जो कि स्केड्यूल थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो नहीं हो पाई। पहले कम्युनिकेशन इतना, मतलब हम उनसे बात ही नहीं कर पाए। आई मीन देयर वाज सच अ कम्युनिकेशन गैग, हम उनको फ़ोन नहीं कर पाते थे। दूसरी जानिब मवासिलाती ब्लैकआउट की वजह से ऐसे कारोबार करने वाली लड़कियां और खवातीन भी मुतासिर हुईं जिनके कारोबारों का दारोमदार ही इंटरनेट पर है। हमारा सारा बिजनेस इज ऑनलाइन, ठीक है, वी डोंट ओन एन प्रॉपर आउटलेट, तो हमारे लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस सोशल मीडिया सारा बंद रहा है फ्रॉम 5.5 to 6 months, तो जैसे 6 months से मेरा बिल्कुल शट रहा है बिजनेस। आई थिंक जहाँ पे मुझे 4 to 5 ऑर्डर्स मिलते थे पर डे, नाउ इट्स 4 to 5 ऑर्डर्स पर मंथ। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले से पहले और फौरी बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। गिरफ्तार किए गए सैकड़ों अफराद को फौरी तौर पर रियासत से बाहर भारत की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में मुंतकिल किया गया। इनमें श्रीनगर के एक नौजवान ताजर फैसल मीर भी शामिल है। वो किस हाल में है, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि उसे किस जुर्म की पादाश में कैद में रखा गया है। मैं जानती हूँ और मेरा खुदा कि इन 5 माह में मुझ पर क्या गुजरी है। I have been closely working with Department of Psychiatry and I have seen women coming with different issues, ये लेकर के अब मेरा जो है खावंद है वो काम पर नहीं जा पा रहा है, हमारे बच्चों की स्कूल फीस नहीं है। इससे बड़ा जहनी नफ्सियाती दबाव इस चीज़ से पड़ा क्योंकि उनके बच्चे आज तक 6 महीनों में स्कूल नहीं जा पाए। तो मैं रोज़ मरती हूँ बच्चे की हालत देख के। यही हाल है हर माँ का। अगरचे हुकूमत ने इलाके के स्कूल बाद में खोल दिए थे, बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को एहतिजाजन या उनकी हिफाजत के बारे में खदशात के पेश नज़र स्कूल्स नहीं भेजा। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील,
वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतें 100 से तजावुज़ कर गई हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में भी कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस खबर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू और ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। वालिदैन के लिए बच्चों की पैदाइश खुशी का बायस होती है, लेकिन इसके साथ ही उनकी मुआशी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है। इस मसले को किसी हद तक हल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अपनी ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह समेत मैटरनिटी लीव देती हैं। ये किस हद तक इन ख़ानदानों, खासकर माँ के लिए मददगार साबित होती है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। अनम सरकारी मुलाजिमत करती हैं और एक बेटी की वालदा भी हैं। इन्हें अपनी बेटी की पैदाइश पर मैटरनिटी लीव लेना पड़ी, लेकिन उनका कहना है कि इन कवानीन का इतलाक कई बार ऐसे नहीं होता जैसे कि होना चाहिए। मेरा क्योंकि सी सेक्शन था, 3 महीने मेरे ख्याल में सफिशेंट नहीं है एक मदर जो कि सी सेक्शन से गुजरी हो उसको रिकवर करने में। कम से कम उसको इतना टाइम मिल जाए कि अगर वो पेड एक्सटेंड कराना चाहे लीव तो वो करवा सकें। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक वफाकी हुकूमत के लिए काम करने वाली खवातीन 90 दिन की मैटरनिटी लीव या ज़च्चगी के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद दी जाने वाली रुख्सत बमा तनख्वाह ले सकती हैं। चारों सूबे इसी मॉडल को अपनाते हैं, लेकिन अब हुकूमत ने वालदा के साथ वालिद को भी कुछ सहूलत देने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पहली दफ़ा 10 दिन की पैटर्निटी लीव NCSW नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर डाला। सब्सिक्वेंटली सिंध पुलिस ने भी अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान अपना पेरेंटल फादर्स पैटर्निटी लीव शामिल किया गया है। मैटरनिटी लीव हो या फिर वालिद को दी जाने वाली रुख्सत, दोनों ही सिर्फ सरकारी महकमों तक महदूद हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मर्दों खवातीन पर इसका इतलाक नहीं होता। तमाम निजी इदारों के इस हवाले से कवानीन मुख्तलिफ हैं। इंसानी हकूक की कारकुन फरजाना बारी समझती हैं कि हुकूमत सिर्फ सरकारी मुलाजमों को ये सहूलत देकर बरियो ज़िम्मान नहीं हो सकती। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का बिल था फॉर एग्जांपल एट वर्क प्लेस, वो एप्लीकेबल है प्राइवेट सेक्टर में भी। इसी तरह ये एक तरह से लेबर राइट्स की भी बात है और औरतों की फंडामेंटल राइट्स की बात है कि अगर पैटर्निटी लीव जो है वो पब्लिक सेक्टर में दी जा रही है तो वो रूल जो है वो अप्लाई होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन 51% वर्क फोर्स का सिर्फ 22% हिस्सा हैं। खवातीन के हकूक़ के नुमाइंदों का कहना है कि इसकी एक वजह उन मुश्किलात का सामना है जो ज़च्चगी और बच्चों की परवरिश के दौरान अनम और इन जैसी लाखों और खवातीन को करना पड़ता है। इनके मुताबिक खवातीन दोस्त कवानीन का इतलाक ही इस सूरत हाल में बेहतरी ला सकता है। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। मैटरनिटी के लिए छुट्टी कितनी ज़रूरी है और क्या ये हकीकतन मिलती भी है, इस पर हम बात करेंगे समाजी कारकुन और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया सईद से। डॉक्टर सईद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सरकारी दफातर में बामुआवजा मैटरनिटी लीव की सहूलत मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी खवातीन की जानिब से ऐसी शिकायत सामने आती हैं कि ऐसा लगता है कि कोई जुर्म कर रही है वो छुट्टी लेके। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये तासुर कुछ महकमों में दुरुस्त है, कुछ महकमों में छुट्टी लेना ज़्यादा मुश्किल होती है और कुछ लोग ज़्यादा वुमन फ्रेंडली होते हैं, वो आराम से छुट्टी दे देते हैं। अब तो पैटर्निटी लीव का जो शुरू हुआ था, ये नए लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले तो वो भी मर्दों के लिए एक अच्छी पेशरफ्त हुई। अब कम से कम उनको मेके नहीं भेजना चाहिए, वरना तो बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, वो घर भेज देते हैं और उसकी माँ के और कहते हैं जितनी मुश्किल वक्त है वो उसकी माँ और बहनें वहनें सब कर लें और खुद वो अगर पैटर्निटी लीव भी ले तो इधर उधर फिरते रहते हैं। मगर कुछ मर्द हैं जो बाप बनने के बाद वाकई उसको यूज भी करते हैं, जो होना भी चाहिए। उनको खुद उनका अपना बच्चा होता है तो उनको ख्याल करना चाहिए। तो इन जनरल वो कंजर्वेटिव एक एलिमेंट है जो कई इदारों में, जैसा पुलिस में मैंने सुना है कि बहुत शिकायतें होती हैं खवातीन को, या और कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ होती हैं, मगर बहुत सी जगहों पे ये एक राइट समझ के दिया जाता है।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری محکموں میں جو میٹرنیٹی لیو کا قانون ہے اس کے نفاذ میں کسی بہتری کی ضرورت ہے، اور کیسے آ سکتی ہے وہ بہتری؟ آپ یہ جو ابھی لا پاس ہوا اس کے جی میں اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ اپروو ہوتا ہے تو کتنی بہتری آئے گی، اور اگر ہم کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو تب کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، میرے خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی دوسرے پینڈولم کی طرح ذرا دوسرے کنارے پہ چلے گئے، کیونکہ اگر 6 مہینے کی چھٹیاں لینے لگیں گی تو آئی ایم شیور کہ عورتوں کی جو انڈکشن ہوتی ہے، ان کو جو نوکری دینا، اس پہ بھی اثر پڑے گا. اور اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ فل پے میں 6 مہینے کی چھٹی ہوگی، اور وہ بھی 3 بچوں کے لیے، چاہے آگے کم ہوتی جائے جس طرح پہلے 2 بچوں کے لیے ہوتی تھی، اور کلیئرلی ایک پاپولیشن کا پرابلم ہے، تو میں ایک تو بات یہ کہوں گی کہ 2 بچوں کے لیے ہی چھٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ ان کی کیجول لیو، ارن لیو، سک لیو جو بھی وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے، دے نیڈ ٹو بی ڈسکریج ٹو ہیو مور دین 2. اور دوسری بات یہ کہ 6 مہینے کی چھٹی پہ اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر باعث ہوگا آپ کے اوپر کہ لو جی اب یہ پریگننٹ ہوگی، اب اس کو 6 مہینے کے لیے سیلری دیں. تو میرے خیال ہے کہ ایک طرح سے اگر فائدہ دیکھا جا رہا ہے جس نے بھی پرپوز کیا، تو دوسری طرف سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. ان کی امپلائبلٹی جو ہے نا، اور ان کی اٹریکشن ایز لیبر یا ایز جو بھی، اس پہ بھی فرق پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ 6 مہینے ہر عورت کو دینا، اس کے لیے مطلب شاید یہ اتنا پولیٹیکلی کریکٹ بات میں نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ نے اپنی پوری اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. لیکن پریکٹیکل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ اگر 3 مہینے سے اوپر چاہیے ہو تو گورنمنٹ کے سیکٹر میں تو اتنی طرح کی چھٹیاں ہیں کہ وہ لے سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے وہ وداؤٹ پے بھی لے سکتی ہے. اب یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ فل پے نہیں دے، تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ وداؤٹ پے بھی لے سکتی ہیں، ہاف پے بھی. گورنمنٹ میں بہت آپشن. جسٹ اے کوئک کویسچن ایٹ دی ویری اینڈ، پرائیویٹ سیکٹر تک فیملی لاز جو ہیں، فیملی کیئر لاز کا دائرہ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اکنامک سچویشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاید پرائیویٹ سیکٹر تو اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پائے گا. جی دیکھیے، فیملی لاز میں تو بہت ساری باتیں ہیں، عورتوں کی پروٹیکشن کی باتیں ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر جو عورتیں گھر پہ جھیلتی ہیں، یہ میں ان کی امپلائمنٹ کی صرف اس زاویے میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جو ڈومیسٹک وائلنس ہے ابھی تک 2020 آ گیا اور پاکستان میں یہ کرمنلائز نہیں ہوا ہوا، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اگر ہم نے فیملی لاز کو دیکھنا ہے تو فیملی لاز میں چلو ڈیورس کی بات آ جاتی ہے، اس کی ڈاور کی بات آ جاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو فیملی سے ریلیٹڈ اور لاز ہیں جس میں سب سے زیادہ آگے ڈومیسٹک وائلنس ہے، آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ذرا لوگ تھوڑے روشن خیال ہوں، تھوڑے مائنڈ کھلے کریں. تو یہ تو مراتیں اس قسم کی تو ہو گئی جو انہوں نے میرا خیال ہے بہت جنرسلی، اوور جنرسلی دے دی ہیں، لیکن جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایک، اور جو بچپن کی شادی ہے وہ بھی فیملی سے ریلیٹڈ ہے. سرٹنلی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فائز جی آپ کا. جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ کافی حد تک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں شاید ایک لوکل جو اکانومی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، معاشی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی شاید پرائیویٹ سیکٹر پہ اس کا اطلاق ہوگا. ہم نے بات کی پاکستان میں میٹرنیٹی لیو کے بارے میں. یہاں امریکہ میں تاریخ میں پہلی بار 21 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو بچے کی پیدائش یا گود لینے کے بعد 12 ہفتے کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ دی جاتی ہے. اس چھٹی کا اطلاق اس سال اکتوبر سے کیا جائے گا، اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام پہلے سے رائج بھی ہے، جبکہ امریکہ میں کئی افراد اس خیال کے حامی ہیں کہ اس کا فائدہ غیر سرکاری ملازمین کو بھی ملنا چاہیے. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بچے کی پیدائش یا انہیں گود لینا اکثر خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ والدین کے لیے ذہنی دباؤ کا موقع بھی بن سکتا ہے، جنہیں زندگی میں نئی تبدیلی سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت اور بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. امریکی تھنک ٹینک نیو امریکہ سے منسلک وکی شیبو اس موقع پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی کو بہت اہم سمجھتی ہیں. جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ نئے والدین کے لیے معاوضے کے ساتھ چھٹی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جیسے ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی، والد کے لیے نوزائیدہ سے رشتہ بنانے کا موقع، بچوں کا تعلیمی میدان میں زیادہ صحت مند رویہ وغیرہ. لیکن سب سے اہم، ان فیملیز کی معاشی سلامتی خطرے سے دوچار نہیں ہوتی. دسمبر میں صدر ٹرمپ نے نیشنل ڈیفنس اینڈ آتھورائزیشن ایکٹ پر دستخط کیے، جس میں نئی فیملی لیو مراد بھی شامل ہیں. ان مراد کے لیے ڈیموکریٹ
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने मिलकर काम किया था। आज जब पहले से ज्यादा खवातीन मुलाजमत पेशा हैं, हमारे पास ये तारीखी मौका है कि अरसे से ज़ेर इल्तिवा इस्लाहात पर अमल करें। अब वक्त आ गया है कि तनख्वाह के साथ फैमिली लीव का इतलाक करके सेहत की मियारी सहूलियात तक रसाई को वसअत दी जाए। क़दामत पसंद थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक रेचल ग्रेसलर जैसे कुछ नाक़िदीन का ख्याल है दोनों जमातों से हिमायत याफ्ता इस डील का ऐलान उजलत में किया गया। मेरे ख्याल में इसे बिल्कुल आखिर में शामिल किया गया। पहले इसमें माजूरी के शिकार मुलाजमीन या उनके खानदान वालों के लिए मराहत की बात भी की गई थी, लेकिन फिर उजलत में सिर्फ वालिदैन के लिए तनख्वाह के साथ छुट्टी का ऐलान किया गया। बेहतर होता अगर पूरे सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए दीगर मराहत भी शामिल की जाती। ताहम मुलाजिमत पेशा फैमिलीज के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अ बेटर बैलेंस से मुंसलिक शेरी लेवांट इस नए कानून को बाइस मुसर्रत करार दे रही हैं। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क वालिदैन को तनख्वाह के साथ तातील देता है। तंजीम बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की OECD के मुताबिक दुनिया के 40 ममालिक में हुकूमत की जानिब से ऐसी छुट्टी दी जाती है। विकी शेबो के मुताबिक वाशिंगटन DC और 8 अमरीकी रियासतों में इस कानून का इतलाक किया जा रहा है। मुलाजमत देने वालों और मुलाजमीन की तनख्वाह के कुछ हिस्से की लाजमी कटौती की जाती है और इसके बदले वर्कर को बच्चे की पैदाइश या किसी सख्त बीमार रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए तनख्वाह के साथ तातील दी जाती है। कुछ तंजीमें इस कानून का दायरा कार पूरे मुल्क में और गैर सरकारी मुलाजमीन तक भी वसी करने के लिए कोशां हैं, जबकि इसकी मुखालिफत करने वालों का मौक़िफ़ है कि छोटे पैमाने के कारोबारों के लिए ये एक चैलेंज होगा। अमरीका में इस कानून का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा रहा है। मरियमा डियालो के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। जनूबी एशियाई ममालिक जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो जैसी बीमारियां वापस आ रही हैं, लेकिन इसकी वजह शायद वहाँ बाज़ हलकों की जानिब से फैलाई जाने वाली ये राय भी है कि वैक्सीनेशन करवाना मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ है। मगर अफगानिस्तान के सूबे गज़नी में अवाम में आगही का एक प्रोग्राम जारी है जिसका मकसद ये है कि इन गलत तासुरात को ख़त्म किया जा सके। इस बारे में तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के शहर गजनी में हर हफ्ते तकरीबन 2000 खवातीन और बच्चे मुतादिद बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीकों के लिए कतारों में लगे होते हैं। खवातीन खुद अपने बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीन लगाने पर इसरार कर रही हैं। वो अपने बच्चों को दूसरी 5 बीमारियों के हिफाजती टीके लगवाने में भी दिलचस्पी रखती हैं। इसकी बुनियादी वजह यहाँ मुकामी अस्पताल में लोगों में शाऊर पैदा करने के लिए चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जिससे लोग कायल हुए हैं कि वैक्सीन खतरनाक नहीं और ना ही उनके अकायद के खिलाफ है। मुझे जब इतला मिली कि अस्पताल में वैक्सीन है तो इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं दूसरी मर्तबा वैक्सीन लगवा रहा हूँ। ये अच्छी है और मुफ्त भी है। शहर के बासी ज्यादातर जड़ी बूटियों से तैयार अद्वियात पर इन्हिसार करते थे, मगर अब ज्यादा से ज्यादा लोग जदीद अद्वियात और वैक्सीन पर यकीन करने लगे हैं। इलाके में आवारा जानवरों और कुत्तों की वजह से अमूमन लोग तशन्नुज और कुत्ते के काटने के वैक्सीन के लिए आते हैं। कई दफा अस्पताल के पास वैक्सीन कम पड़ जाती हैं। अक्सर औकात मरीजों को पाकिस्तान या भारत जाने को कहा जाता है क्योंकि यहाँ एलर्जी वैक्सीन नहीं होती। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मुझे काबुल में ही कुछ मिल गया। अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि जितना मुमकिन हो सके वो मरीजों को जरूरी वैक्सीन फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हेपेटाइटिस B और C की वैक्सीन का काफी तकाजा किया जाता है, जो बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। हमारी कोशिश है कि जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। तिबी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की वजह से बीमारियों को फैलने से रोका गया है और बहुत सी जानें बचाई गई हैं। इसके बावजूद गुज़श्ता बरस अफगानिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। आसिफ हुसैनी के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए। अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।